August vacations, Max. Uh, we we are on the transfer market, you know. Ouais, yes, I know. Yeah, yeah, yeah. Bueno, si queréis Se la preguntar pela, se la pela. lo que queréis. Y... Pregúntale que nos ¿Viene lo o no? traduce Yasin. ¿Perdona? Dile que si viene o no. Alors déjà, ils t'ont dit... Si, viene, Tu as viene. compris. Si, viene, viene. Vale. Yasin, ¿le puedes preguntar Sí. por qué lo tiene tan claro? O sea, ¿por qué lo ve tan claro? Que nos lo explique. Alors, il te demande pourquoi vous êtes aussi sûr de vous, aussi certain, vous tremblez pas vu tout ce qui sort dernièrement et pourquoi vous avez cette posture? Comment ça se fait que vous êtes aussi sûr de vous? Non, parce qu'on a, bah, comme vous le savez tous, on a publié l'information fin juin, parce que dès ce moment-là, en fait, on a eu la confirmation qu'il y avait eu un accord entre l'émir et Florentino Pérez dans le cadre d'un transfert de Kylian Mbappé, et que tout ce qui se met en place depuis des semaines et des mois, c'est uniquement pour nourrir un peu la communication et ce fameux storytelling dont je parle à chaque fois sur mon Twitter, quoi. Bueno, él dice que ellos están seguros de la información que les ha llegado a finales de junio, que hay un acuerdo entre el Emir y Florentino Pérez para el traspaso de 200 millones más 50, y que todo lo que está saliendo para ellos es relato de cada una de las tres partes para que cada uno salga lo mejor parado de toda esta historia. Yasin, ¿le puedes preguntar cómo explica entonces que habiendo un acuerdo a día 22 de agosto no se sepa nada? O sea, ¿vamos a saber algo dentro de poco? Alors, ils te demandent, ils comprennent ce que vous dites, mais vu que votre info, elle dit qu'il y a un accord depuis fin juin, pourquoi attendre tout ce temps? Est-ce que quelque chose va sortir là dans les prochains jours? Pourquoi prendre le risque que le joueur joue? Qu'est-ce que vous en dites? Non, mais parce qu'en fait, c'est ce que j'ai expliqué plusieurs fois. En fait, il faut que les trois parties, donc le Real, le PSG et Kylian Mbappé, sortent grandis de cette histoire. La posture que veut avoir le PSG, c'est d'être plus grand que n'importe quel joueur. La posture que veut avoir Mbappé, c'est de partir en légende du PSG, c'est-à-dire pas partir comme Edinson Cavani, qui était meilleur buteur à l'époque du Paris Saint-Germain et qui était parti par la petite porte parce qu'il n'avait pas participé au Final 8. Et pour le Real Madrid, c'est vraiment la volonté de laver un peu l'honneur des 2 années précédentes, des 2 vents qu'il y a eu de Mbappé, et de dire nous, on ne vient pas, on n'interagit pas. Par contre, voilà, on attend que Mbappé s'offre à nous. Et du coup, ça lavera cet affront. Et voilà. Et oui, donc, mais nous, on avait l'information comme quoi il jouerait face à Toulouse. Ça, en fait, c'est pas à prendre en compte. Par exemple, Paris suit Kolo Muani. Il y a un accord entre le PSG et Kolo Muani. Kolo Muani a joué le week-end dernier. Voilà, ça c'est des choses évidemment qui participent aussi à ce storytelling, et c'est pas des choses qui vont contrecarrer le transfert, quoi. Bueno, él dice que eso no sale hasta ahora, es que hay como un acuerdo entre los tres para que cada uno salga lo mejor parado. El PSG quiere quedar como que están por encima de cualquier jugador ya. Mbappé quiere irse como una leyenda del club. Ellos tenían la información que iba a jugar contra el Toulouse y él no quiere irse como Cavani, por ejemplo, que es el máximo goleador de la historia del PSG y que se fue en 2020, justo antes del Final 8 de la Champions. Se fue, ni ha jugado, se fue de muy malas maneras. Y el Real Madrid quiere como que hacer olvidar, entre comillas, la humillación que sufrió con Mbappé los 2 últimos años. Y es solo eso. Pregunta tú, Abu. Abu, pregunta tú, que eres periodista. No, dile a Max que a mí lo que me desconcierta es que si todo está cerrado entre el Real Madrid y el PSG desde junio, ¿por qué esperar hasta ahora? O sea, ¿por qué todo el apartar primero al jugador, el volverlo a readmitir? No entiendo el por qué todo lo que ha pasado en estos 2 meses. Elle, non, bon, lui, il ne comprend pas, il comprend pas pourquoi, s'il y a accord, pourquoi tout ce qui s'est passé, le mettre à part, le mettre avec dans le loft, après le réintégrer,
Là, ça parle de rabibochage entre les deux. Enfin, ils disent que c'est normal que les gens ils commencent vraiment à voilà, En fait, à en voir fait, le transfert compliqué. si tu veux, à la base, donc tout s'était passé comme prévu. Donc le mois de juillet, voilà, Nasser avait mis les points sur les i en disant, il avait fait une conférence pendant la conférence de presse de présentation de Luis Enrique, il avait dit désormais c'est terminé, plus aucun joueur n'est au-dessus du club, même moi Nasser, je suis pas au-dessus, le PSG au-dessus de tout le monde, etc. Derrière, ils lui ont dit de pas faire la tournée. Voilà. Et le but, en fait, vraiment, c'était que le PSG marque cette différence en disant tout Mbappé qu'il est, il ne sera plus jamais au-dessus, tu vois. Et la posture pour Mbappé, c'était vraiment de dire, en fait, Mbappé, lui, il veut pas partir en disant je quitte le PSG ouvertement. Il veut pouvoir dire c'est le PSG qui me pousse vers la sortie, tu vois, par rapport aux supporters. Et en fait, pourquoi ça a pris du temps? Nous, on l'avait expliqué dans un space qu'on avait fait sur Twitter, le fameux space. En fait, nous, ces derniers jours-là, on a subi des pressions, nous, PSG Community, on a subi des pressions du Paris Saint-Germain et d'autres acteurs du dossier. Et ils nous ont affirmé qu'en fait, on avait interféré dans toute cette stratégie de communication. En fait, le fait qu'on en ait parlé sur les réseaux, etc., ça a changé les choses. Et c'est aussi sûrement pour ça qu'aujourd'hui, ça prend un peu plus de temps aussi, hein, pas que évidemment, et que les choses ont changé et que ça prend aussi beaucoup de temps comme ça, tu vois. C'est important de dire qu'on a subi des pressions pour le coup. Bueno, dice que Nasser en la rueda de prensa de la presentación de Luis Enrique ha querido mostrar muy, muy claro que por muy Mbappé que sea, se acabó, no va a ser para nada, nunca más. Como que ha admitido que con la renovación de 2022 lo han puesto un poco por encima del club y que ahora esto se acabó. Y lo de apartarlo de la gira era realmente un mensaje que forma parte del relato que quiere transmitir el PSG en todo eso, partiendo de la base de su información de que Mbappé se va a ir al Real Madrid a finales de verano. Y él también quiere precisar que ellos últimamente han recibido presiones del club, le han vetado de las ruedas de prensa, le han prohibido el acceso al estadio que tenían hasta ahora, porque eso, según ellos, interfiere en este relato que quiere construir el PSG respecto a la venta de Mbappé para este verano. Y realmente quiere recalcar eso, que sí. realmente el PSG cree que ellos han interferido en su relato, en su estrategia de comunicación respecto al traspaso de Mbappé. O sea, están vetados oficialmente. Están Ha vetados. recibido muchas presiones últimamente, eso es lo que ha dicho. Yo quería preguntarle si precisamente lo que comentábamos antes, Yassine, este silencio que hay ahora mismo en la prensa francesa, quiere decir que hay un bombazo, o sea, este bombazo que ellos han informado desde junio, ¿se puede producir ya esta semana, la siguiente, o hay que esperar a última hora del 1 de septiembre? Alors, il te demande si le silence actuel de la presse depuis qu'il y a eu le match contre l'Orient et ça s'est beaucoup excité sur la rénovation et tout. Est-ce que tu penses que, voilà, dans cette semaine-là, il y a la bombe qui va sortir et c'est bon, on sera tous fixés? Ou tu penses qu'il faudra vraiment attendre jusqu'aux dernières secondes, dernières heures du mercato? Nous, à PSG Community, on n'a jamais donné de temporalité par rapport à l'officialisation parce que c'est quelque chose qui peut changer vraiment chaque jour qui passe, tu vois, c'est compliqué. Donc c'est compliqué de dire. Honnêtement, ça peut aller. Moi j'ai vu aujourd'hui que le Bernabéu allait être opérationnel le 2 septembre, tu vois, ça peut très bien traîner dans les. Là-dessus, c'est vrai que je ne vais pas mentir, on n'a pas d'informations particulières. Par contre, ce qui est intéressant, que j'ai cru comprendre par la presse française, c'est qu'il faut le dire aussi, la presse française écrit aussi sa propre histoire, tu vois. La presse française, c'est la seule à avoir parlé en fait, si tu veux, la presse française, les quotidiens sportifs nationaux, les grands quotidiens sportifs nationaux français sont les seuls à avoir affirmé que Kylian Mbappé allait rester. Je ne sais pas si tu te souviens. Il y avait eu l'équipe, il y avait eu RMC, il y avait eu qui d'autre, le Parisien, etc. Ils avaient dit Mbappé va rester. Et en fait, si on observe bien, si on observe bien, tu vois, eux c'est les seuls à avoir maintenu ça. C'est pas parti. Personne n'en a parlé en Europe, les grands journalistes, même Fabrizio Romano, pardon. Ouais. Il a jamais parlé du fait que c'était fait. Et en fait, il faut vraiment se méfier, tu peux leur dire, il faut se méfier un peu de ce qu'ils disent dans la presse française, parce que c'est souvent très, très orienté.
Est-ce qu'on peut très dire qu'ils sont contrôlés, et puis ils voilà. sont un peu manipulés, quoi. Ils sont pas, comment dire? Ce Bah, qu'ils tu sais, voulaient dire. manipuler, c'est un peu fort, mais aujourd'hui, tu sais, c'est comme en Espagne. Oui, oui. Florentino Pérez, il a des entrées Sous dans influence. certaines, voilà, des influences. Et, donc, je dirais pas de manipulation, mais il y a de l'influence, tu vois. Et Mbappé, comme ça va être le plus gros transfert de l'histoire, lui, il veut écrire sa carrière à la manière d'un joueur de NBA. Il voulait tourner un documentaire, peut-être qu'il est même en train de le tourner aujourd'hui. Donc tout ça, en fait, ça participe. En fait, il faut vraiment leur dire que le transfert de Mbappé, ça va être, c'est du jamais vu. En fait, il veut vraiment, Mbappé veut faire du show autour de toute sa carrière, tu vois. Et il veut s'inspirer des joueurs de NBA. Il le dit tout le temps, hein. Il veut s'inspirer de LeBron James. C'est vraiment son influence en termes de communication. Et il y a énormément de paramètres qui dépassent le foot, en fait. Et c'est pour ça que ça prend du temps. Et c'est pour ça que ça se fera peut-être à la dernière seconde. Mais ce qu'on peut dire, c'est que voilà, l'accord, il est là. L'accord, il est bouclé. Et maintenant, c'est juste une question d'officialisation, tu vois. Primero, respecto a lo de las fechas, ellos nunca se han pronunciado sobre una fecha porque dicen que eso puede cambiar perfectamente. Dicen que le ha llegado la información recientemente que el Bernabéu estaría listo el 2 de septiembre. Se puede esperar hasta esta fecha. Por ejemplo, es eso el motivo para poder hacer una gran presentación. Y también, respecto a lo de la prensa francesa, quería insistir en que habemos notado que solo los periódicos franceses son los que han hablado de renovación. Por ejemplo, Fabrizio Romano, otros periodistas extranjeros no se han pronunciado tan tajantemente sobre eso. La prensa francesa quiere escribir su propia historia también, su propio relato. Quiere insistir que también ellos tienen influencias que vienen de todas las partes, de Mbappé o del PSG, y que no están totalmente libres como por ejemplo puede pasar en la prensa española. Y bueno, Mbappé quiere realmente, va a ser el traspaso más grande de la historia y quiere ser como LeBron James o como Michael Jordan, una mega estrella y realmente quiere escribir su relato y bueno, todo eso hace que llegamos hasta esta situación de que se alargue hasta finales de verano. Pregúntale si él cree que el anuncio oficial del fichaje se puede producir antes o después del partido que tiene que disputar el Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes. Si él quisiera, no sé si anunciarse antes para despedirse de la afición o preferirá pregunta floja, Siro, yo creo. ¿No? Sí, vamos a intentar bueno, pensar en otra, Siro. Porque como presentemos esto al profesor. De fechas, realmente ha insistido que no se van a pronunciar sobre eso porque no tienen información, porque eso no lo maneja ni las partes que están al corriente de lo que va a pasar. Exacto, es que te ha respondido antes. Vale, no, ¿le puedo preguntar con lo de los papeles o algo o no? Sí, dile, no, Siro, sí, que ha visto. Y que bueno, que Mbappé estaría perdonando mucha pasta, que claro, que nosotros desde España, es que desde España, de verdad, no nos lo creemos. O sea, porque es que es tanta pasta que es difícil, ¿no? Pregunto por los papeles y por la pasta. Sí. Alors, deux questions. La première, c'est alors, le dernier space que vous avez vu, il y a un membre de PSG Community qui a parlé que vous avez vu des documents qui font que voilà, ça vous a conforté dans votre information. Et deuxièmement, comment expliquer qu'Mbappé pardonne autant d'argent, parce qu'on parle de primes de fidélité, de son salaire, de tout, et venant Real avec un transfert, il va sûrement pas toucher de prime à la signature. Donc comment vous expliquez ça? Alors par rapport au papier, nous à PSG Community, on est une vraie structure, on fonctionne enfin voilà, on est un vrai média. Et en fait, la personne qui l'a dit, donc c'était Mohamed, lui il s'occupe vraiment du pôle communication, donc il a son réseau à lui aussi. Voilà, donc personnellement, nous on travaille vraiment d'une manière journalistique. Le document, pour tout te dire, moi je l'ai pas vu, donc il sera mieux en parler que moi, je préfère pas en parler, tu vois. Et pour la deuxième question, c'était quoi déjà la deuxième question? Comment expliquer qu'en Espagne, ils n'arrivent pas à croire qu'Mbappé. Ah oui, c'est bon. Non, en fait, non. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Mbappé, il a une image de mec qui aime beaucoup l'argent, mais en fait, lui, de base, il n'est pas motivé par l'argent. En fait, si tu veux, il a fait cracher le PSG l'année dernière. C'était un peu comme quand Ibrahimovic est arrivé au PSG. Lui, il voulait pas venir au PSG. Ibrahimovic, il
il a dit à Mino Raiola, écoute, mets toutes les clauses impossibles sur le contrat et s'ils acceptent, écoute, on ira. Et le PSG avait accepté. Et c'est un peu ce qui s'est passé l'année dernière. Si tu veux. Mbappé ne voulait pas prolonger. Pendant longtemps, c'était fait avec le Real Madrid, etc. Mais Paris lui a finalement proposé quelque chose qui est absolument irrefusable en termes de salaire. Il a accepté. Mais là, aujourd'hui, lui, ce qu'il veut, Mbappé, il est motivé par le sportif. Lui, ce qu'il veut, c'est gagner une Ligue des Champions, etc., etc. Et il sent aussi que le moment est venu d'aller au Real. Benzema est parti. Il n'y a plus vraiment une grande star, enfin, je veux dire, une grande prouesse, à part peut-être Vinicius, mais s'il irait là-bas, il serait quand même la star des stars. Et lui, aujourd'hui, il est motivé par le sportif. C'est son entourage, en fait, des personnes de son entourage qui sont très, très attirées par l'argent. Mais par contre, attention, même s'il vient aujourd'hui au Real Madrid, il y a de fortes chances que Mbappé il touche aussi. Ça c'est un ressenti, tu vois, je n'ai pas creusé, mais il y a de fortes chances qu'il y trouve son compte financièrement aussi du côté du Real. Ça, c'est pas. Voilà. Bueno, primero respecto a lo de los documentos, dice que él personalmente no lo ha visto, pero es un socio del medio, porque ellos dicen que es un medio, como quieren ser un medio tradicional, hacen investigación periodística y que es ellos son tres, es uno de los socios que trata la parte comunicativa del medio y que ha visto un documento. Y respecto a lo de Mbappé y el dinero, dice que Mbappé no está obsesionado con el dinero. Él ha hecho como Ibrahimovic cuando llegó al PSG, le ha dicho a su agente, mira, ellos están un poco locos, pues vamos a poner todas las cláusulas muy locas y a ver qué dice. Pues han aceptado y él se ha quedado. Él es más su entorno que está un poco más atraído por el dinero que Mbappé, pero ahora Mbappé está obsesionado con lo deportivo, el aspecto deportivo de un club, y él está atraído por venir al Real Madrid. Ya no está Benzema, la única, entre comillas, estrella del Madrid ofensiva es Vinicius, y él está muy, muy atraído ahora mismo para ir al Real Madrid. Cree que es el momento ahora de ir, sigue joven y quiere ahora mismo comenzar un nuevo reto en el Real Madrid. Et Yacine, tu peux ajouter aussi que Mbappé, tu vois, on lui a fait des promesses l'année dernière sur un projet sportif, etc. Et que les relations entre Mbappé et Nasser se sont vraiment détériorées parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de fausses promesses. Tu vois, on lui a promis un projet avec, comment il s'appelle, Lewandowski l'année dernière, en pointe, etc. Donc en fait, si tu veux, aujourd'hui, les relations entre Nasser, on va dire, et Mbappé, plus personne n'a confiance l'un en l'autre. Il n'y a plus aucune confiance. Donc des fois, la presse française, ils sortent il y a eu un accord verbal, etc. Mais tout ça, en fait, il ne peut pas y avoir d'accord verbal entre ces deux parties. Voilà, tu peux le dire, vraiment, il n'y a plus de confiance, il y a eu trop de promesses qui n'ont pas été tenues, etc., etc. Et c'est ça aussi qui a beaucoup énervé Mbappé, et c'est ça aussi qui a favorisé le fait qu'il a voulu partir cet été, pour rejoindre le Real Madrid, quoi. Él insiste en que ellos el año pasado le prometieron muchísimas cosas a nivel deportivo que no se han cumplido. Por ejemplo, traer a Lewandowski de punta, traer a Bernardo Silva, por ejemplo, que no se ha producido. Y ahora la relación entre Nasser y Mbappé, nadie se fía del otro, para nada. Y lo que estáis leyendo en la prensa francesa de acuerdo verbal entre Nasser y Mbappé, no puede ser, no puede ocurrir un acuerdo verbal entre las dos partes. Ahora mismo nadie se fía de otra parte, por mucho que os quieren mostrar lo contrario. No hay confianza ahora mismo, la relación está rota. Ya, pero volviendo entonces a esta, y sin poner en duda la información que dieron ellos el 22 de junio, para que Mbappé juegue en el Real Madrid la próxima temporada, tiene que pasar por un acuerdo con Mbappé por parte del Paris Saint-Germain. Y no sé si ese distanciamiento y esa mala relación entre Al Nasser y Kylian Mbappé pueden permitir que Kylian Mbappé llegue al Madrid. Alors, je ne comprends pas vraiment si les relations sont mauvaises, comment, parce qu'on parle il faut que le PSG Mbappé arrive à un accord mutuel pour arriver à la sortie du joueur cet été. Comment pouvoir expliquer cela, vu que les relations sont très, très tumultueuses? Non, mais en fait, chacun y trouve son compte dans l'histoire. Il faut que chacun y trouve son compte. Et en fait, bon, Mbappé a quand même du respect. En fait, il faut dissocier. C'est vrai que c'est compliqué en fait quand on n'est pas dans le PSG, même pour des Espagnols ou qui ne sont pas vraiment dans le Paris Saint-Germain. Non. En fait, il faut comprendre aujourd'hui que le PSG s'est divisé en plusieurs arcs. Vraiment, t'as Nasser, t'as Campos, tu vois, t'as l'émir,
Tu vois, tu as l'entourage de l'émir. Il y a plusieurs pôles au sein même du Paris Saint-Germain. Donc en fait, il n'y a pas une entité qui représente réellement le Paris Saint-Germain. Donc c'est vrai que les relations. Nasser était un interlocuteur privilégié d'Mbappé l'année dernière pour les négociations. Et donc, en fait, si tu veux, Mbappé aujourd'hui, il estime que les promesses de Nasser, elles n'ont pas été respectées l'année dernière. Donc, en fait, Mbappé, il a plus confiance en Nasser, mais Mbappé, par contre, il respecte toujours l'institution, le PSG en lui-même. Tu vois, c'est un club qu'il affectionne. Et lui, en fait, il veut partir sur une bonne note pour les supporters du Paris Saint-Germain. Il veut éviter ce départ à la Cavani, comme j'ai dit. Donc, en fait, il faut juste leur dire qu'il faut différencier. Par exemple, le Real Madrid est un grand club. Real Madrid, c'est Pérez, etc. On parle toujours de Pérez. Paris, voilà, il y a le PSG version Nasser, il y a le côté Luis Campos, il y a l'émir. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de parties prenantes. C'est ça qui est compliqué dans ce dossier à comprendre. Él quiere explicar que en el PSG hay muchas facciones. Hay la del Emir con su entorno, hay Nasser y hay Luis Campos. Mbappé tiene mala relación con Al-Khelaifi. Le prometió cosas, no la ha cumplido y la relación está muy mala. Pero Mbappé quiere al club y quiere irse en muy buena sintonía con el club, no con Nasser, no es lo más importante, pero con el club en general, con la institución. Y por eso hay muchas facciones que se cruzan y muchos intereses que se cruzan y por eso la situación es la que está actualmente. Buenas noches, perdón. Hombre, Yegi, ¿qué pasa? Ahí aparece. ¿Todo bien? Max, ¿Todo bien? mon ami, Oh, Max, Yegi, storytelling, Max, storytelling, Max. Tú sabes cosas, Max, sabes Sabes cosas. cosas. ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas va? noches, buenas noches. ¿Cómo se va? ¿Se va bien? Muy bien, muy bien. Me alegro, me alegro. Nada, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Nada. Nada. ¿Os habéis bajado del barco todos, no? Solo está no, Max. no. Bueno, Este tío es histórico. Este tío es histórico. a mí, claro, escuchándolo te empiezo a entender, claro, da razones como muy, muy claras y como y el hilo te va encajando, claro, pues todo lo que ha ido, decíamos antes con Ibai que claro, el puzzle yo lo tenía muy desarmado. Aquí, pues claro, Max está construyendo un poco un puzzle que puede ser creíble, pero Sí. pero Vamos, en el Madrid no te dicen eso. Ciro está a 2 preguntas de sacar el cava otra vez. No, Lo estoy viendo. No, porque en el Madrid no me dicen eso. Me dicen que pueden pagar hasta donde pueden pagar. Es verdad que tampoco se cierran en banda. Ahora vengo un segundo. Pero puede ser, o sea, puede. Entiendo que el silencio que ahora hay, Yacine, dile a Max, el silencio que hay, que no salen informaciones, forma parte también de la estrategia. Sí, sí. Là, il commence un peu à comprendre le puzzle que vous êtes en train de présenter. Et il te dit, voilà, pour lui, là, donc le silence actuel, un peu le flou qu'il y a, parce que passer de. Il y a 10 jours, voilà, toute la presse française qui s'excite et qui dit que c'est bon, c'est fait, il reste, et que maintenant, on n'entend plus personne, c'est silence radio depuis un moment. Ça fait aussi partie de cette stratégie que vous présentez, quoi, entre les trois parties. En fait, si tu veux, ce qui est important de dire aussi, c'est que la stratégie, elle a évolué, tu vois. Tu peux pas, comment dire, quand tu établis une stratégie de communication, surtout dans un dossier comme ça, t'es pas certain qu'elle arrive au bout, tu vois. Il y a des moments où il va y avoir un facteur qui n'était pas prévu, qui va faire bouger des choses, etc. etc. Là, en l'occurrence, comme j'ai dit tout à l'heure, nous, on a eu des pressions en interne pour nous dire, en gros, de moins parler, tu vois, qu'on entravait assez. Donc, je pense, tu vois, il y a des ajustements qui sont faits, qui sont faits en cours. Mais ce qui est intéressant, et ce que tu peux leur dire aussi, c'est qu'il y a un exemple tout bête, par exemple. Le Parisien, via Dominique Sévrac, c'est le premier média à avoir annoncé de manière exclusive que Kylian Mbappé resterait cet été. Ils l'ont annoncé, je crois, le 12 ou le 10 août, je ne sais plus. Et en 2 juin, ça jours disait avant le qu'il match. allait rejoindre le Real. Comment? Et en juin, ça disait qu'il voulait rejoindre le Real. Ouais, alors déjà, il y a ça. Mais là, le 12 août, ouais, déjà, il y a ça. Et le 12 août, il faut un article en disant, Dominique Sévrac fait un article en disant, bon, il va rester, tu vois, c'est sûr, etc. Il reste, il parle au présent, il l'affirme, etc. Le lendemain, dans l'édition papier du Parisien, il n'y a pas une trace de cet article, tu vois. Pas une trace. Normalement, le Parisien, ils mettent toujours, surtout quand ils ont une information exclusive, limite, il aurait dû la mettre en une, faire un gros titre, etc. Ouais. Mais l'article, il est disponible que sur Internet. Et ça, vraiment, c'est du jamais vu. Et le lendemain, donc, ils n'ont pas mis l'article dans
dans l'édition papier du Parisien. Et par contre, dans cette édition, il y a le rédacteur en chef du Parisien qui a fait un édito en disant que rien n'était fait, etc., etc. Donc c'est juste pour montrer en gros que, tu vois, tout ça, ces petits indices-là, ça montre qu'en fait, c'est sous nos yeux. Il faut juste savoir lire entre les lignes. Et que évidemment, parfois, certains sont utilisés. Enfin, utilisés, c'est pas le bon mot, tu vois, parce qu'ils sont conscients de ce qu'ils font, en fait. Mais voilà, influencer, et ça fait partie du truc aussi. C'est pour mettre des choses dans la tête des gens et les amener là où ils veulent, quoi. Para poner un ejemplo en todo eso de la prensa y que es realmente es que un poco un sinsentido, dice que el Parisien, Dominique Sévrac, que es un tío que se encarga de lo deportivo en el periódico, publicó un día antes o un día después de la primera jornada del campeonato de Francia que Mbappé se queda en el PSG. Y sacaron un artículo y todo. Por la noche, la mañana en el periódico en edición de papel no había ni un rastro de la noticia, ni en portada ni nada. Y dentro del periódico en edición papel hay el redactor jefe de la sección de deportes de Le Parisien que escribe un pequeño editorial y dice que nada está hecho. Y él quiere realmente afirmarse que todo está bajo nuestros ojos, hay que leer entre las líneas y que hay mucha gente en Francia que escribe bajo influencia, sea de Mbappé, sea de la parte de Mbappé o sea de la parte del PSG. Y que hay muchas cosas que salen que se contradicen al segundo después, que no tienen mucho sentido y que bueno, la gente tiene que leer lo que tiene bajo los ojos. Eso es lo que ha dicho. Yasin, yo tengo 2 mini preguntas. La primera, si le cuadra esa información que hay, tanto desde Francia como desde España, de que Mbappé pueda quedarse un año y perdonar, que es una cosa que a mí me escuadra muchísimo. Y luego la otra, el hecho de que quizá el Paris Saint-Germain esté esperando a cerrar a Kolo Muani, a Barcola, etcétera, para seguramente soltar a Mbappé y que esto se agilice cuanto antes. Alors, 2 questions. La première, c'est qu'est-ce que vous pensez de ce qui, toi, vous personnellement à PSG Community, vous pensez quoi de voilà ce qu'on a dit, cette excitation des médias qui disaient que voilà Mbappé, voilà il reste, mais bon c'est pas trop. Il était prêt à rester, à pardonner les primes et à renoncer aux primes, pardon, et sans prolonger. Et aussi, deuxièmement, est-ce que vous pensez que le PSG est simplement en train d'attendre de boucler la signature de Kolo Muani et de Barcola aussi qui est proche pour voilà, après lâcher toute la stratégie de communication et c'est bon, laisser faire le reste avec le Real? Alors, pour répondre à ta première question, attends, la première question c'était quoi déjà? Ça me s'est embrouillé là. Alors, la question c'est qu'est-ce que vous pensez du fait que ce qui est sorti dans la presse française, il y avait beaucoup de médias aussi qui ont parlé de Mbappé reste mais sans prolonger pour l'instant. Il reste, mais il serait prêt, avec le verbal de renoncer aux primes et sans prolongation. Non mais, en fait, c'est ce que je me tue à répéter. En fait, des fois, il faut vraiment lire entre les lignes. En juillet, Nasser Al-Khelaifi, il disait, texto, soit tu prolonges, soit on te vend. Et d'un coup, comme par magie, 2 semaines après, on nous fait croire que le PSG serait finalement prêt à attendre, voir dans la saison, peut-être prolonger, etc., etc. Tu vois, en fait, il y a des choses, ça n'a vraiment aucun sens. Mbappé, lui, estime que c'est fini son temps au Paris Saint-Germain. Il veut jouer au Real Madrid. Le PSG, c'est le moment venu, c'est de s'en séparer aussi, voilà, d'avoir la chance de récupérer un billet. Et c'est tout, point. Tu vois, en fait, ce qui se dit dans la presse française, ça n'a aucun sens. Un jour, Mbappé va prolonger. Le lendemain, on apprend qu'au final, bah non, il va partir. Enfin, tu vois, il n'y a aucune cohérence. Nous, à PSG Community, on nous le dit depuis le 22 juin. Tout est bouclé, tout est acté. Le transfert va se faire, le joueur veut partir. Il veut juste soigner sa sortie et ça se comprend. Et voilà, ce qui se dit dans la presse. De toute façon, encore une fois, je le répète, comment expliquer que on ait vu Mbappé reste que par des médias français ou qui soit proche du club et qu'on n'a pas vu Fabrizio Romano en parler, Di Marzio ou même un David Ornstein qui est très sérieux. Enfin voilà, donc pour cette question. Et pour la deuxième, Kolo Muani, non, ça influence pas. Je reviens. Vas-y, pardon. Bueno, él dice que
es que es toda muchas contradicciones. Al que la IFI está muy tajante el día de la presentación de Luis Enrique, es renovación o venta. Y así, de repente, del día a la mañana, Mbappé reintegra al grupo y todo está bien, todo está perfecto, no pasa nada. Todo es un sinsentido. Mbappé considera que su tiempo en el PSG ha acabado. No quiere seguir más, quiere que llegó el tiempo de irse al PSG, y que también quiere destacar que nadie en la prensa internacional ha hablado de cualquier renovación, de cualquier indicio diciendo que Mbappé se va a quedar. No se han pronunciado para bien o para mal, que se quede o se renueve. En la prensa francesa está mucha parte de la prensa francesa está bajo influencia del club. Y por eso van a escribir cosas que no tienen sentido. Ellos desde PSG Community dicen que todo está hecho y todo es una estrategia para llegar para Mbappé salir bien del club. Esto es lo que está pasando bajo nuestros ojos. ¿Pasa, Yacine? ¿Qué tal? Está apuntando algo. Il queda la question là, tu peux répondre à Max. Ok. Par contre, après, je vais devoir. Enfin, s'il y a une autre question, mais après, je vais devoir y aller, tu vois. Él dice sí, solo una pregunta más y se tiene que ir. Está un poco. Non, de toute façon, ça va être simple. Colomani, non, c'est pas lié. Paris n'attend pas. Paris fait son mercato et en sachant que Mbappé sera plus là. Donc ça influence pas. Ils essayent d'ailleurs de boucler le deal au plus vite pour Colomani et puis pour Barcola aussi, mais ça n'a rien à voir avec Mbappé. Enfin, ce que je veux dire, c'est que le transfert de Union, ça bloque pas en fait les négociations. Ça influe pas là-dessus, quoi. Se va complicado. Dicen que realmente no tiene nada que ver. No da cagar, está haciendo su mercado de fichajes sabiendo que Mbappé se va a ir y que realmente no tiene ninguna incidencia en todo eso. Bueno, pues nada, que ¿tienes alguna pregunta, Ibai? ¿Alguna cosa que te haya quedado? No, bueno, ahora me hacéis ahí un resumen de lo que me he perdido, que me he tenido que ir. Pero no, bien, lo tiene claro, Max, thank you very much. Thank you. You're welcome. Thank you very much. Thank you. You. Merci beaucoup. Merci, bye bye. Cosas. Adiós. Adiós. Oye, nada, impresionante. Oye, Yacine, impresionante. Hay que aplaudirle, muy grande. Grande a Yacine. Top. Gracias por tenerme aquí. Top Yacine. Top Yacine. Vaya tochos te metía, Yacine. ¿Vaya qué? Que te metía textos, que vaya chapa, te metía. Sí, mucho texto. Pero muy bien. Bueno, ¿le preguntasteis por la actitud de Mbappé en el último partido o no? No. Parte del relato. Pero es que todo te lo va a decir por parte del relato. O sea, nosotros le hemos preguntado hasta por… Oye, pero, macho, que quedan 9 días y que no se sabe nada. Parte del relato. O sea, es que se la pela todo. No, que es que está parte del relato. Bueno, cuidado, que de ¿Qué ha dicho ahora que me he ido? ¿Qué ha dicho ahora que me he ido? No, digo, pero de la documentación, no, más o menos, ¿qué le has preguntado? A lo de renunciar a una parte del dinero que se había publicado en Francia y tal, y que forma parte también de la influencia que tiene el Paris Saint-Germain en la prensa francesa, que él da a entender que escriben al dictado y que, por tanto, bueno, pues que forma parte también del relato, al final. No sé qué iba a decir, ya se me ha ido santo al cielo. Que por cierto, lo de la prensa francesa tiene toda la razón del mundo, porque cuando se une otra vez, bueno, aquel primer partido al que él acude al Parque de los Príncipes, el domingo, que fue cuando además se lesiona Militao, el día siguiente del partido contra el Atlético de Bilbao, Twitter parecía que estaba a punto de pegarse un tiro. O sea, y precisamente por esas filtraciones de toda la prensa de Francia, que al día siguiente todos recularon. Sí. No, lo que decía es que hay algo que nos ha aclarado, que es ver que Max no ha visto el papel. O sea, lo ha visto uno de sus socios. Uno de los socios, pero no él. Se supone que es el jefe, ¿no? El que entró el otro día en el directo ese o en el Space. No creo que sea el jefe. No, Milud, es que no, Milud iba a entrar. Milud es el socio. No era Milud, es otro tío y es el que tiene contacto con el PSG y es el que le ha llamado directamente al club y le han dicho no te vemos por aquí más.
Bueno, ha dicho que son 3 socios y que uno lo ha visto y que se lo han dicho. A mí, de todo este relato, hombre, puede formar parte de... Yo sigo pensando que creyendo a lo mejor en el relato de que se firmó ese acuerdo entre el Real Madrid y el Paris Saint-Germain. El problema es que, como yo le he dicho a él, es que todo pasa también entonces por Kylian Mbappé. O sea, Sí. es que de poco sirve en ese relato que hayan llegado a un acuerdo el 22 y que la historia se vaya desarrollando si no hay un acuerdo con Kylian Mbappé. Si Kylian Mbappé no pero está él te lo ha dicho, dispuesto. Siro. Él te lo ¿Ya? ha dicho. Ha dicho que ahora está obsesionado con la parte deportiva y que todas estas primas que tienen, que Mbappé dijo a ver si cuela y que coló. Y que ahora, bueno, pues tiene una cantidad de dinero infame que él en su día dijo, va, yo digo esto que no me lo van a aceptar y se lo han aceptado, pero que ahora él le da, según Max, le da más valor a la parte deportiva que a la económica. Pero y Según pregunto, él. ¿por qué esperar hasta el 31 de agosto? Dentro de todo el relato de buenos y malos, de quién quiere quedar mejor y quién quiere quedar peor, ¿por qué estamos a estas alturas con la No, misma película? porque él lo que quiere es salir bien del Paris Saint-Germain y Pero ya forma parte de saldría ese... ahora, ¿no? No, porque quiero decir, él ya se ha reincorporado y al final lo que intenta hacer Mbappé es presionar al Paris Saint-Germain para que sea el Paris Saint-Germain el que diga, oye, es que este señor no quiere renovar porque quiere cumplir el contrato que tiene hasta 2024 y esto nos compromete muchísimo. Y lo que quiere hacer es presionar al Paris Saint-Germain para que cumpla lo que dijo en su día, que nosotros informamos en junio y que luego ratificó Al-Khelaifi, que fue lo de o te renovamos o te tenemos que vender. Y de esa forma él dice, oye, que es que me tienen que vender, me tengo que ir. Pero las cosas siguen en este punto, ¿no? Es que sigue ahí. O sea, y una cosa que dijo Max, que me parece muy interesante, porque nosotros también lo comentamos en su día, que yo hablando con una fuente cercanísima y que cada uno entienda hasta dónde, del jugador, cuando explota todo en junio, a mí lo primero que me dicen, dice, Rodri, olvídate de los millones. Que también es cierto que hay que ponerlo un poco en duda, ¿no? Pero a mí me dijeron hasta 4 veces, me dice, olvídate de los millones porque él lo que quiere ya es ganar. Quiere ganar de una vez Champions. Yo eso lo he u optar tenido como claro. mucho. Yo eso lo he tenido claro y me lo habéis escuchado. Yo, cuando dicen, no, es que Kylian Mbappé es un pesetero. No es más pesetero que ningún profesional, que ningún otro profesional. O sea, si lo ofrecen, lo acepta y defenderá esto. Yo siempre he dicho, si antepusiera el dinero al deporte, seguiría o en el Paris Saint-Germain o hubiera Toda la vida. aceptado la oferta de Arabia Saudí. También, O sea, claro. si es por dinero, el Madrid nunca le va a pagar ni se va a acercar a lo que le podía pagar el Paris Saint-Germain y lo que le podía pagar en Arabia Saudí. Entonces, en ese aspecto yo eso lo tengo clarísimo, Pero yo creo que sus asesores le hicieron firmar un contrato que es un contrato que está en juego muchos millones. Y entonces, ¿hasta dónde le van a dejar que prescinda de esos millones? ¿Y de cuántos? Exacto. Esa es la duda que yo tengo. Porque le dirán, chaval, no seas gilipollas, ¿no? Claro, es que si tus negocios estuvieran en manos de tu padre, pues tú puedes hacer las cosas por amar al arte, por no sé qué, por no sé cuánto, pero a lo mejor tu padre te hace ver y decir, oye, sí, está muy bien, ya tendrás tiempo de ganar muchas cosas en el mundo del fútbol, pero es que el dinero que te están ofreciendo no sea romántico y olvídate del romanticismo, que te están ofreciendo un dinero que te va a resolver la vida tuya y de todos los demás y todos los que vengan después. Ya, pero es que si quieres ganar, al final tienes que ir al Real No, Madrid no, cuanto está antes. claro, O sea, es está que no claro. te queda otra porque lo que pasó en el Real Madrid en estos últimos años de ganar 5 Champions es muy jodido en el tiempo y al final si tú llegas con 24 años que tiene todavía Mbappé al Real Madrid, estamos hablando que puede ganar, no te digo que no, y puedes tener una racha otra vez histórica, pero lo normal es ganar 1 o 2 Champions y al final corres el riesgo de convertirte en el nuevo Neymar, que mira cómo le fue. De todos modos, Que sí, lo que no te caen bien PSG Community, que sí, que está bien. muy bien. no, que sí, que está bien. Me Que sigue... dijeron 250 y en Rubia dijo el otro día 250 y le venden, ¿sí? Bueno, yo sigo pensando en lo que dice el Madrid. Entonces, si el Madrid sigue diciendo que no hay nada hecho y que estaba difícil y que por 150 a lo mejor se lo podían pensar y tal, es que hay algún hilo que no está cerrado.
A pesar de lo que nos ha contado Max, de que todo está muy hilado, que es una historia, que tal, que no sé qué, para quedar bien, bien uno y regular el otro y no sé qué, y tal, hay algo. ¿Por qué el Madrid se va a negar cuando llamas y cuando hablas un periodista y otro y te dicen que está muy difícil, que está imposible y tal, y lo siguen manteniendo? Pero Porque lo hay niegan a algo todos, por la que no misma. está, Pero que no está cerrado, para no está- hacer el ridículo como el año pasado. que no me parece mal, pero es que por la misma te cuento yo que por qué a 22 de agosto el Madrid sigue sin un 9 y sigue con la vacante de ese dorsal. Es que, a ver, dependiendo a quién escuches, pues puede ser convincente, pero hay Y sin cosas. desmentir lo de Mbappé tampoco. Total. Que es que podía, es eso. salir Ancelotti o Florentino y decir no vamos a fichar a Mbappé este verano y el año que viene pues tampoco lo sabemos porque ahora mismo estamos centrados en lo nuestro. En Nadie ha eso dicho tienes nada. razón también. En eso tienes razón. Porque otras veces, cuando el Madrid ha querido explotar el globo, ha salido y ha explotado el globo. En Claro. eso tienes toda la razón. O sea, si no sale el Madrid es por algo. Por eso yo siempre digo, hay posibilidad, 5%, 6%, 4%. Pues yo a veces que pienso que puede haber un 10% y a veces pienso con 4. Así ahora me preguntáis, pues a lo mejor pienso que soy más cerca del 10 que del 5. Ahí va. Pero yo creo que cerrado no está porque si no el Madrid diría algo más. Ya. También es verdad que no está descartado porque estoy de acuerdo con lo que decís vosotros. En otras situaciones, y tú, Rodri, lo has vivido como yo, cuando el Madrid ha habido una información que no le ha interesado, ha salido al quite y lo ha desmentido. Total. Es más, no sé si el año pasado incluso, en algún momento salió, no sé si salió en el tema Mbappé, que no sé si salió que estaba firmado, no sé si recordar si el Madrid había salido para desmentir. Hace dos, No me creo. acuerdo. Hace dos con Neymar O hace también. dos, ¿verdad? Sí. Bueno, Neymar y Mbappé. alguno el año pasado, cuando nosotros damos en febrero la información de que Mbappé es muy complicado que vaya al Madrid, en febrero, cuando estaba todo el mundo dándolo por hecho, alguno nos desmintió a nosotros también, en boca de ciertos Por eso periodistas. te digo, por eso te digo. Cuidado. Y O sea este que- año no están saliendo como el año pasado, veremos. No. Bueno, Pues nada. es que esos periodistas ¿Qué? igual tienen menos hilo directo que tenían el año No, pasado. alguno tiene. Vale, alguno de los que